Знахтили кашета базунгаут небестер саугат сауti мәкум ком эфир информацион рағдабун студии габараты Ирина Райдян алсы біртай рағды сайрақтар тематыл. Каччинай баны санкоттуй ва лахиземе хадбар динады бун. Абхазы бәрек бунун мазалты хадрайста на республикая делегациядер. Əfsimər ona xastı təbah fidar ərçədəstə bərzun xoxıl dər. Xusar İrəstona Abxazı Respublikatı patsaxadun tırısat əsfəylit döyzilgə xoxı cübbül. Bala varsın kod doytinin qarantə, abunna Respublikayı dərbanı sanırsıd karzıda dəmi bərək bun. Nəyumiyak qarucun toxıma əfsimaruna xastı təfərsin maxəm bantızd Gürcüstonu xəstonama politikun rejimil fəvalaq izvəvin. Banısan kodda prezident Bibilt Anatoliy yaranı xası Abxazı fıdıbəstəyun xəstə fəvalaq izətsən vaxt səvək bərək bunun mazalı. Əfsimarun Respublika məxöndərsədiz delegasi patsaxad Alaniyədər. На пацахад сарлавак Bibilt Anatoliy xadraysta Respublika Abxazı fıdıbəstəyun xəstə fəvalaq izətsən vaxt səvək bərək bunun mazalı. Fıtsac dərnə delegasiyun tədidinci təsəvərtüy Abxazı fıtsak prezident Vladislav Arzinbay memorialun sırtıl yaray guranqav eşirayı. ویفسته راول خاجین با اما Bibilt Anatoliy خیادرایستوی آبخاز آدم فدبسته اون خسته قباطره چیف مرد ودون میماریال و نوکت مدیدینج تسورن سریمونیه آمکاد آلیای انوسون فستسته آبخاز ریسپوبلیکای قایتارتنمته ودون خسن نیم بستکته در کسته توخ کتوی آبخاز سری بارزیناد اما خد بارزیناد سرل. برگ بونون مازلت سیرا گود افسدتون باراد سری بارزیناد فضوات راست دست آبخاز گارجن تخت خستون را شدتم اما آبخاز ووک و رئیسی فدراسی افسدتون بازای سلوژبا گنجتم سچم марша خیادرایستان республикای گارجن تخت بارادون را شدتر. На площади военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия, вооруженные силы Республики Южная Осетия, так же как и Республики Абхазия, начали свое формирование в тяжелое для наших стран время. Армия прошла славный боевой путь, отмеченный героическими подвигами доблестных воинов. Возглавляет парадный расчет кавалер ордена Защитник Отечества полковник Мират Гармонов. باراد فسیس ناسیون ترسایمه آبخاز آویاسی خیت را تاختی ایومی یاگای باراد خیاد رایستوی مین فون سده خستون اما سده انودس خوتخ چن تکنیکم برک بون فلگت ما Bibilt Anatoliy خیاد رایستا آبخاز فده بستیون خسته فمارد و افجت نومل گورت او چامچیر سرت با کنن سریمونیه یران خاص نپاس خود سرغلوک بانسان کتا آبخاز آدم قباتر زیناد سفده بسته سری بار زیناد سرل توخم. Мы все прекрасно знаем, помним, через что пришлось пройти абхазскому народу. Мы прекрасно знаем, сколько народностей, национальностей приезжали сюда, чтобы помочь абхазскому народу. Среди них были и представители Осетии. Но ни один народ не помог бы Абхазии, если бы не мужество и героизм самого абхазского народа, не мужество и героизм самих сыновей Абхазии. Именно они были локомотивом для того, чтобы победа сегодня была на земле Абхазии. Bibilt Anatoliy یران خاص کد زاختا آفتمی نیوم یاک قاروجن توخمه افسمرون خاص فرسه ما خم بانتست گرزستون خستون ما پالیتیکون رژیمل فوالاخی سوون آخم رژیمی من ارتک توخ کننس افسمرون دانیتسک ما لوگانسک республика تدر. Я преклоняюсь перед отвагой, перед мужеством ребят, абхазцев, осетин, других народов, которые показали, что такое братство, показали, что фашизму
ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни сегодня в Донецке или Луганске не пройти. Я искренне рад, что сегодня нахожусь с вами здесь, разделяю ту радость, которая видна в каждом лице каждого здесь присутствующего. Убежден, что победы в мирной жизни не менее важны. И я бы пожелал вам, дорогие братья и сестры, чтобы в мирной жизни у вас тоже были такие безоговорочные победы. Memorialı Bakanı'nın seremoni fasis ve noktama didincete severenay. TDT Roza Kusrat Tamirlan informasyon rahat abun. Скофтуй стырху саума, уйфасте зилгаху хабар зондал сағларсы дыстыху сариристоныма Абхаз Республикаты подсахадун трасатам. Асықоттак арастырсет президент Бибылт Анатолий инициатива магаске Абхаз Республикай валахиза мақхад барзина дабарак бонасатан. Тема адертар канзанис навацхасак кудсты зарина. Խուսարիրստուն Աբխազ Ռեսպուբլիկայը պատսախադուն տրեսատը ասֆալետոյ խուսարիրստունը իլ բարձոն տարխախտայսայի ու զիլգա խոխոցուպայ Նա Ռեսպուբլիկայ ալպինիստի ու կորդ Աբխազ Ռեսպուբլիկայ վալախիզը մախատ բարզինյադը բարակբունեց տանես խստե սացը խոխմա ամա իրուն աղդոմագասկը արտակարզին ամա բագանի կախսայս կովտույ խոցաումա Աբխազ Ռեսպուբլիկայ ռասուխսում բունը տխայ Мы, осетины, Аланы, поднялись на одну из высочайших точек Алании, на великую гору Зилгахох, 3870 метров, чтобы сказать тост нашим братьям абхазцам. Абхазия, наши братья, дай Бог, чтобы ваш флаг всегда был на вершинах всего мира. Дай Бог, чтобы наш флаг Республики Южная Осетия был тоже на вершинах всего мира. خخمس خصه این صادرونه بسته سرغلق بیبلت آناتولی ترسا بافیدار کنه فصل بنیسته ومن في قوسن کوتوی خاص لوردن انتسکیه کیس خاص کوتوی ویتخی زیلگه خوخ برزوند مزخیزن خواهد رایستوی در رسپوبلیکای میتخواد تکت مینیستر خاص کنه که مایور باگات مراد سپر مفسدتون بازه خاصون بابات آلان اما پادساخادون داستینیا دگامیدت گوشتم کوست زرینا کوست آیدا اینفرماسیون رو وقت آبون Доктор Такудамонын сумагаскер вылаздер фаззаджирайдияны саразын фақавы вакцинации гриппы нахма. Кодив года завте танырдер сывалатта махистер кары адамын арыз савы вакцинации в Россияк препарат грипполай. Специалистин хастамгаске вию дасхуз ама назян кана адай маджанын ирзинаден. Прививка арыз савы наргай кайфанды выдунен, ама хурза қазу гриппы нахма. Вакцинация хистер кары адамын арыз савы республикае бира профилу медицинун центры поликлинику Желательно, чтобы люди, конечно же, приходили и прививались. Все это для того, чтобы избежать массовых вспышек гриппа. Все граждане республики, взрослое население может прийти сюда к нам, в прививочный кабинет, и сделать себе вакцину бесплатно от гриппа. В рамках программы по вакцинации прививаем население от гепатита Б, вакцина Регивакс. То же самое для того, чтобы избежать массовых вспышек распространения инфекционных заболеваний, привить население, обезопасить от гепатита Б. Вақс растаджи проблема юварсыр саузани самарчне тағау саржатаяна қоқсы таифтунгар саузысты нуазыны дунай. Ам күстіті көфауй вәттаз науры районы саран коммуналун хазарады күшті тәрівналзысты гомартыма вақтан айқавтам дон равазымы. Саар қайтсын бінаты феттан нәйсен көрттір. Дасаз разма знавр районы саран коммуналун хазарады кушта носен дунай сифтун кутуй арчини тыqавы саржыты зарун туны хаталта райфтуй ноктай қавбасты саржыта дунай барга ифтун гарсыдысты фала югавда бунты райвылд ама юносынан набазд хасы проблема айварс канын ма саран коммуналун хазарады кушта ревналтуй салдар буны разма самай дунзмастай мавал сава вайты хаямарастыр савзысты сарма гунсиз ама басейн ама офтамай фарс кутсак арсавзан دونخم بناتیسما یا ایول تتجیز دارم بایدانج آداگن یا میداگیز ما یا فلر دو فیس افتیس مثلا بنات من نال خط چکنه قومه شما جادم پیدا کنی مثلا نال فک کنم اولم من ایرن سایروگ در فندق سرستم شما یعنی درینوشتا نوگه استقدک کنم از بیتون سکنجستم درینوشتا همر شوج ستارست یا بسین در همر شوج نورست ما یل کولر شوجیم بیتون شما یا ایول دو مال چیز دارم
كادمان ارتكا كد سيراق دون خطل سرازن السوى وكتر قوم دون سوى زرون تخاخل أراجتان زنزينة أفزارن كان دون سيستيمات سبناتيز وردم سفندق سوى وي نيل رسم آسوان أما ومجسك أرستادن رمجتا هاردم لاسنس تخاملتي تراكتر تخي وما يالدي ماسا تيخنيكا آرخ في خلا أما ومجسك أرستادن كستتا آرخر لونز كستتا كد خس سوانز وي بنات براكوت رايون أدمينستراسي سرخلا جبرات إينال ورخ من وين بوده ofta zeld kostata bobareken bojde ma omundar torbostem mena zam bobareken ma khishasta fenun yushordar bundar fandogam slikkutu ma zungadar nakutu ofta ma khadak sazan bobareken sam robostem mena unen ma khishasta unen shukost kodorozunch kusunch ma Черкостилмов ала орханч на специалиста уже сорстуй схлит судун содат кава рохту километр эфелдар водопровод принева мана бовнарту эртон орчмете осарттарга тхчинжаба хайзунам тхчинжаба хай том нам код тхсинчодам дунал ама код можни но проблеми وصي يرستج أرستادون كستتا أخسان سباسيولو جدر هم تا آراجتا أرخاين سدون باسين تزيز ودون آلوارسن بوند کننل وقت رستج تا رفنالزست گومارتم وقتانای قوتم دون روازم فاروناسن بانتست آتس کستتن سیم بیس باکنن بانستان کنن قوی اما کستتا أخست کیت ساونز سرماگوند پرویکت فلگت اما وی فرس دو قوت سرجتا در ایفتون گرد سودست نوزن دونی اوتات آلونا اوستات زاور اینفرماسیون رواق دابون سأودغا خاستيسين قرنتا بالافار كتوي أسرغا آدمن أبون أبت دوني نسان كننس كارز دادم برق بونوي نسانن دودسم سكولا آخورگانينك تا پانسيانات أودن زيناد سرجتن باخستوي أتشينك تزاختوي سن عرفين خسته باtsetta كتوي چسلغان سيرتر برق بون مخوندر سدنيسان كورتر دوادسم سکولای خورگانینک در رارفا کتوی پانسیانات آودن زیناد سرجتن اخسانا دمون کارزد آدم برگبون ستن آسه برگبون نسانود سمای آرخ در مسمنه نیارجت ننانات دادات خستجت اما سخکت نقوسم دارم کاد اما سن آرخ کنم والدای خاد سنبوزنج نخستت زورم سوار زون زیناد فرازون زیناد اما فلمن آخاست تخی وین سانن آبوناس سکولای خورزاوت باست کتوی چسل کانسرت آسر گادم زبوز کتوی آل خوزون آچن خرینک تای اما سنبا توی زردل دارن لواردم ودون در سکولا زاوتی مزار دسته ایوم اما سنکوت توی کوخمزق یو زردای دو وفلتر روی زرده آروستوی سرستک اشتر بوج نگوستم کینر قد کتا توی قد بیرود شماخ کستر تستوت نکستر تا و نظرده تشروش کنوی ها شرفه بود خورس فنداغ شاود افزر فنداغ وخی خیزود کتریتر Şiş organizavat kuttat kuttat udona svalestan dar ştır buznet vastan. آخم برگ بون تنسان کنن سکولات زاوت آخر کنن خورس قطکتا آرازنل سایداخ سکنن سکردیم آودگاه خواستل در Мы решили вместе с пионервожатой организовать такой проект. У меня как раз проектная деятельность. И так как 1 октября у нас День пожилого человека, мы решили организовать такой маленький концерт, накрыть стол, сделать маленькие подарки нашим пожилым людям. Дети с радостью поддержали инициативу. Мы, к сожалению, не всех смогли собрать, потому что очень много детей было желающих. И решили сделать им маленький праздник, поднять им настроение. Кайзагнай қаухурс qottaguna sardo axam barak bun takaisui falanoj khos darwait ama asarga akhus qogoday maktan ko akhus kanikam masal ko uzalikam arvel bundar womanama moxay alkay darwit kar maqaw nirtal naxistar faltaran nazarda tazaqans anani zinat ruxs ama amunchen saram bunta gobostagon damedoyterinat informatsiyon rawaxt abun أخصص جونسون وتخورز لبار رايسن سكولا إنترنت قوملغاني نكتا يفتون قرسدست درختاي ودونن آسخر زودان خزباكوتوي كسك بالخار سرق نرتون بينون تا آسخر زيوغون قطاجت خي آخر زوتا سير تلمن ترازرتوي نيسان قردن
Սխինվալը սկոլա-ինտերնատը կոմլգանինակ թարայստոյ ռադուն լավար, նա ռեսպուբլիկա գեներալուն պրակուրոր ձաղիաթը վրզմագան իս խորս խալարնալ սկայ ապշիվ սուլտան բիգ, կացնր թակկա կուսմասկոյ պրակուրատուրայ, վույֆադզր տավրզմագմա ամայն ֆիқուսն կուտա զաղգայանը յարջտան կասակ բալყարի իսս տրդրդուն, ամասաֆանդու արքանգա թլաջի ուխայտնա սվալատան փախայքանն, հացը խարզիվագուն qıtacı թխայվի զաղտա ինտերնատը խիստարտան ամա արաջը ֆիզիկուն կոմլադախ օրգանակ թիդիթը Վլադիմիր ամա, նա ռեսպուբլիկա կաղզու նխթել բրնս Спорта Федерации президент Тидителери органинакти юкурдима абалсысты касак балкарма. Амасым бантыс ютунная филдар дырхта эрласын. Мы вчера выехали вместе с нашими ребятами, интернатовскими ребятами, выехали в Нальчик. И там, значит, собрали яблоки. Яблоки 5 сортов. Очень хорошие яблоки. Вы сами их видите здесь. Это по инициативе нашего прокурора. Там живет один Хасан, отец Суслана, который дружит с нашим прокурором. Мы к ним приехали. Очень хорошо нас встретили, как родных встретили. Собрали, привезли сюда. И мы хотим подарить эти яблоки нашим интернатовским детям, для того, чтобы они витаминов набирали, чтобы росли они здоровыми, сильными, чтобы хорошо учились. Скола интерната قوملگانینک تماسا قوملگانج تنخسز گونو داخم لوار اما بوزن جن خسته زاختوی آبشیفت بینونتن اما بنات مرز دخگه گابیت بافسنک توی صدرخت تلگ. Владимир Николаевич Амарулан Христофорович ластой фаткота тонк вкусный вот это же бахорт аманен сачирар в саудзонандер штырбузник. Схинвала скола-интерната قوملگانینک تنارق با خسکنه تدیتلیری یخدگ در نرتاوی فندکنه گاریکسیون کلاس قوملگانینک تزای گرورت ما آکنن. چسیاتالینا باگاتازیس information راوخت abun. Ama karun battene bazunga kenzistem dikegem oktyabrina beste bunğadı berekkenen time. Znavr rayonu vedzeniz Yivgasas, valde faqar madbunay dunduaq sevefintez gradusa Yivgasas vedzeniz Zav rayonu der çısıl kavda, valde faqar madbunay duvani vxseve duades gradusa. Axan bunğadı vedzeniz Qaysay der, valde faqar madbunay dunduaq severtindez gradusa. Leningur rayonu der Yivgasas, valde faqar madbunay dunirta, xsevefintez gradusa. Axan bunğadı vedzeniz na Respublika stolitsa Sxinvalı der, valde faqar madbunay dunirta, xsevefintez gradusa. آخر مدستنا اینفورماسیون служби басатта кундырмаҗыта ал бундерны сарды вазат хурс хабар тифады мол нарадун фин балдма эфире.